नमस्कार दर्शक बंधु। मृत्यु आसबार 9 मास पूर्वर मनुष्य को मिली थाए यही 7टी संकेत। जो भली प्रत्येक मनुष्य माँ गर्भरे 9 मास रहिबा परे ताकू नुआ जीवन मिली थाए, ठीक सही भली मृत्यु आसबार 9 मास पूर्वर किछि एमिति घटना घटिबाकू लागि थाए जहा एही कथार संकेत देई थाए कि आत्मा कहुछि एबे बहुत होईगला, एही समय को त्याग करिबार समय आसीगला। किंतु एही संकेत एबे सूक्ष्म बा छोट होई थाए कि आमे निजर प्रतिदिन जीवनशैली रे से सबु उपरे ध्यान देई न थाउ एवं जेतेबेले मृत्यु एकदम निकटतर होई जाई थाए सेतेबेले आमको जना पड़ी थाए कि एबे तो बहुत डेरी होई गलानी, हेले अनेक काम अधा रही गला। एमिति परिस्थिति रे शेष समय रे मन विचलित हेबाकू लागि थाए एवं मृत्यु समय रे कष्टरे अनुभव हेबाकू लागि थाए। गरुड़ पुराण समुद्र शास्त्र तथा विज्ञान अनुसारे एही संकेत मनुष्य को 9 मास पूर्वर मिलिबाकू लागि थाए। जदि कोनसी व्यक्ति निजर मातार गर्भरे 10 मास जाए रही थाए ताहाले ताकू 10 मास पूर्वरु एवं सेहीपरि जदि केही 7 मास मार गर्भरे रही थाए ताहाले तांकू 7 मास पूर्वरु मृत्युर संकेत मिलिबा पाई लागि थाए। तेबे आसंतु जानिबा सेही सबु संकेत विषय रे जहा द्वारा आमे जानी पारिबा मृत्यु आमर निकटतर अछि कि नाही। जदि सांग माने आपण माने एते पर्यंत आम चैनल को साम 2021 को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे देरी न करी जल्दी सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। नंबर 1, मनुष्यर शरीर रे 7टी चक्र होई थाए। प्रथम चक्र हेउछि मूलाधारा चक्र, द्वितीय चक्र हेउछि लिंग चक्र, तृतीय नाभि चक्र, चतुर्थ हृदय चक्र, पंचम कंठ चक्र और षष्ठ आध्या चक्र और सप्तम हेउछि सहस्रसार चक्र। जेतेबेले मनुष्य प्राणत्याग करिथाए एही चक्र मध्यरु कोनसी एक चक्र द्वारा आत्मा शरीररु बाहर को बाहरी थाए। जोगी मुनि एवं पुराण द्वारा कुहा जाइछि कि जेतेबेले मृत्युर समय निकटतर होइथाए सेतेबेले नाभि चक्र रे गतिविधि आरंभ होई जाई थाए। नाभि चक्र भांगिबाकू लागि थाए। नाभि चक्र शरीरर केंद्र चक्र होई थाए, जेउठारे जन्म काल रे शरीरर रचना आरंभ होई थाए। सेथिपाई मृत्यु निकटतर हेबार प्रथम संकेत को नाभि चक्र पाखरे अनुभव करा जाई पारिबो। नाभि चक्र गोटे दिन रे भांगे नाही। एहार भांगिबार प्रक्रिया लंबा समय जाए चली थाए। मृत्यु निकटतर आसिबार अन्य केतक लक्षण प्रकट हेबाकू लागि थाए। मृत्यु जेतेबेले निकट को आसिबाकू लागि थाए
ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନାଙ୍କର ଟିପ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଦି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିଥାଏ ଜହ୍ନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତା'ର ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପରଲୋକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରଲୋକରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଛାୟାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର କାନ ଉପରେ ହାତ ରଖୁଥାଉ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ନମ୍ବର 6, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଶରୀରରୁ ଅଜୀବ ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଗନ୍ଧ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ଅନୁଭବ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7, ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ସେ ଆଉ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ନିଜର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋଇପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।